नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन तुअद्दू निअमतल्लाहि है। और फरमाया अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए बागात पैदा किए हैं। तुम्हें ज़मीन में खजूरों के बागात नज़र आते हैं, किसी ज़मीन में तुम अंगूरों के बागात देखते हो, किसी ज़मीन में तुम आमों के बागात देखते हो, किसी में किन्नुओं के बागात देखते हो, और तरह तरह के फलों को तुम इस ज़मीन पर लहराते हुए और सरसब्ज़ व शादाब सूरत में इस ज़मीन को देखते हो। इसी तरह दीगर फलदार दरख्तों में से तुम अनवाओ अक़साम के मेवाजात और फल हासिल करते हो। ये सारी नेमतें तुमको दावते फिक्र देती हैं। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर, इसी तरह कुरान इंसान को मुतवज्जे करता है कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसके पहले सांस के साथ ही अल्लाह की नेमतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। माँ बाप की शफ़क़त की सूरत में अल्लाह की नेमतों की बारिश होने लगती है। ज़िंदगी के एक एक पल में अल्लाह की रहमत उस इंसान के दामनगीर हो जाती है। माँ बाप अल्लाह की उसी रहमत और नेमत की वजह से बड़ी शफ़क़त और बड़ी मोहब्बत के साथ बच्चे की परवरिश करते हैं और उसकी एक एक ज़रूरत को पूरा करते हैं। जो उस बच्चे का बचपन जवानी की तरफ बढ़ता है, फिर जवानी से बढ़ापे की तरफ उसका सफ़र शुरू होता है, बारी ताला उसको अपनी नेमतों से मुसलसल नवाजता चला जाता है, उसकी नेमतों में मुसलसल इजाफा करता चला जाता है। उसके रिश्तेदार बढ़ जाते हैं, उसके रोजगार के मौके पहले से ज्यादा हो जाते हैं, माल और दौलत के ज़राए बढ़ जाते हैं, दोस्त व अहबाब की तादाद में इजाफा हो जाता है। यूं बंदा जब तक जिंदा रहता है बारी ताला उसकी नेमतों में मुसलसल इजाफा करता रहता है। और बारी ताला खुद ऐलान करता है, उसने तुम्हें हर वो चीज़ अता फरमा दी है जो तुमने अपने रब से मांगी है। तो हाज़रीन गिरामी कदर, वो रब अपनी अजीम शान रखता है, वो बिन मांगे हमें अपनी नेमतें अता करता रहता है, अपनी नेमतें लुटाता रहता है जिनका हमें इदराक भी नहीं होता। तो उनमें से हर नेमत हमें पुकार पुकार कर कहती है, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बारी ताला ने इंसान को कुछ ऐसी नेमतें भी अता की हैं जिनका ज़ाहिरी वजूद तो नहीं होता है, मगर उन नेमतों के सबब हम उसकी अता करदा दीगर नेमतों का बेहतर इस्तेमाल करने लगते हैं। उनमें से एक अक्ल व शऊर की नेमत है, दूसरी इल्म व बयान की कुव्वत और नेमत है। कुरान इस हवाले से बयान करता है, अल्लमल इंसान मा लम यालम, कि इंसान को हमने वो कुछ सिखाया है जो वो नहीं जानता था। इंसान को बारी ताला ने इल्म की नेमत अता की है और इसकी बदौलत इसने अपनी अकल को खूब इस्तेमाल किया है, जिसकी बिना पर इसने सारी दुनिया को अपने लिए तस्खीर कर लिया है। बारी ताला ने इंसान को शऊर की नेमत दी है। इस शऊर ने इंसान और हैवान के दरमियान फर्क को कायम किया है और इंसान को फजीलत और बरतरी अता की है। और इसी शऊर के जरिए इंसान ने अपने तमद्दुन को आला और माशरे को तहजीब याफ्ता बनाया है।
جس کی وجہ سے یہ انسان آج ایک پرسکون اور پر راحت زندگی بسر کر رہا ہے۔ انسانی عقل و شعور پکار پکار کر اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر رہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ باری تعالیٰ نے اسی انسان کو ایک بیان کی نعمت عطا کی ہے۔ یہ اپنے اظہار ما فی الضمیر کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ جو محسوس کرتا ہے، جو مشاہدہ کرتا ہے، جو کچھ سماعت کرتا ہے، اس کو یہ بیان کر سکتا ہے، اور اسی بیان کی قوت سے انبیاء علیہ السلام نے اللہ کا دین مخلوق خدا تک پہنچایا ہے۔ اہل علم نے دین کا علم اور دنیاوی علوم لوگوں سے بیان کیے ہیں۔ یہ بیان کی نعمت بھی انسان کو متوجہ کرتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ انسان کے منہ میں پیدا ہونے والا لعاب بھی اللہ کی نہایت بڑی نعمت اور کرم نوازی ہے۔ اگر یہ لعاب نہ ہوتا تو ہم کھانے کو صحیح طور پر ہضم نہ کر سکتے۔ اگر ہم بولتے تو چند الفاظ زبان سے ادا کر دینے کے بعد ہمارا منہ، ہمارا گلا خشک ہو جاتا، اور مزید بولنے کے لیے بار بار پانی طلب کرتے، اور یہ منہ کا لعاب دہن بھی ہمیں زبان حال سے کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لعاب کی طرح انسان کا سانس بھی ایک عظیم نعمت باری تعالیٰ ہے۔ اس سانس لینے میں ذرا برابر بھی کوئی دشواری ہو تو وہ ہماری جان پر بن جاتی ہے۔ ہمارے سانس میں تھوڑی سی رکاوٹ ہو تو ہماری زندگی مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ موت و حیات کے سائے ہمیں اپنے وجود میں منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر سانس تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو سانس کا ہر وقت چلتے رہنا ہمیں احساس نعمت دیتا ہے، اور یاد مولا میں محو رکھتا ہے اور متوجہ کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ انسان فضائے بسیط میں پھیلی ہوئی 20 گیسوں کے درمیان سے آکسیجن کشید کرتا ہے۔ یہ کام انسانی جسم میں معمور اس کے پھیپھڑے بلا تعطل اللہ کے حکم و اذن سے ہر لمحہ کرتے رہتے ہیں۔ اس آکسیجن کو برقرار رکھنے کے لیے، معمولی کمی کو دور کرنے کے لیے انسان کو بڑے بڑے سلنڈروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اگر زیادہ مدت تک انسانی پھیپھڑے صحیح طور پر کام نہ کریں تو انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور یہ پھیپھڑوں کا مسلسل سانس لیتے رہنا بھی ہمیں متوجہ کرتا ہے اللہ کی اس نعمت کی طرف۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی طرح انسانی جسم میں گردش خون کا نظام ہے۔ انسان خود حیران رہ جاتا ہے، اس کے جسم کا ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا دل اس کے جسم کو تازہ خون ہر لمحہ فراہم کرتا ہے، اور تاحیات مسلسل فعال اور پرفعال طریقے سے چلنے والے دل کی حرکت کے ساتھ انسانی زندگی کی حرکت اور حرارت وابستہ ہے۔ دل کے دھڑکنے سے زندگی کی دھڑکن ہے۔ انسانی دل میں پیدا ہونے والی معمولی سی خرابی انسان کے سارے جسم اور تمام اعضاء اور اعصاب کو مفلوج کر دیتی ہے۔ انسان کے دل کی صحت سے اس کے جسم کی صحت ہے، اور اس کی گردش و حرکت زندگی کی حرکت اور تابانی اور شادمانی ہے۔ دل کا ہر لمحہ اور ہر لحظہ
दिन रात मुसलसल सारी जिंदगी धड़कते रहना इंसान को झंझोड़ कर ये पैगाम इलाही देता है। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसी तरह हम अल्लाह की नेमतों का मुशाहदा अपने इंसानी जिस्म में करते हैं, जिसका वादा बारी ताला ने हमसे यूं किया, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम। फरमाया हम अपनी निशानियां तुम्हें अपनी आफाक की कायनात में भी और तुम्हारी अनफुस की कायनात में भी अपनी निशानियां, अपनी अलामात दिखाएंगे। अल्लाह की आयात हमारे आफाक में भी हैं, अल्लाह की निशानियां हमारे अनफुस में भी है, और इसकी आयात और उसकी निशानियां हमारे अंदर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं, और उसकी ये सारी आयात हमारे लिए नेमत ही नेमत है। यही वजह है कि जब हम अपने अनफुस में अपने निज़ाम इन्हिज़ाम को देखते हैं तो ये तस्लीम किए बगैर चारा नहीं कि चंद रोज़ हमारा मेहदा दुरुस्त काम न करे तो हमारे मामूलात हयात में दिलचस्पी कम हो जाती है और वो मांद पड़ने लगती है। मैदे की फ़ालियत दुरुस्तगी के साथ इंसान अपने अंदर हिम्मत और तवानाई महसूस करता है। मैदे का अपना अमल मुतवातर और मुसलसल जारी रखना हमें फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का तशक्कुर नेमत का पैगाम देता है। इसी तरह अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत आँख की नेमत है, जिससे हम सारी दुनिया के मनाजर को देखते हैं, हर तरफ रंगो नूर को उमड़ते हुए सैलाब का मुशाहदा करते हैं। आँख के जरिए हम किताबों का मुताला करते हैं, अपने पसंदीदा मनाजर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, और इसी क़ुव्वत बसारत में मामूली सा खलल आने पर हमारी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। अंधेरे का एहसास हमें अज़ियत देता है, घबराहट देता है, बेकरारी और बेचैनी का शिकार करता है। आँखों की सही कारकर्दगी हम सब इंसानों को तमानियत और सुकून देती है, और अल्लाह की इस नेमत की तरफ शुक्राने के लिए हमें मुतवज्जे करती है। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसी तरह हमारे जिस्म में बारी ताला ने दो गुर्दे बनाए हैं। ये इंसानी जिस्म में बनने वाले इजाफी और जहरीले मादों को हमारे वजूद से खारिज करते हैं। इन दोनों की फालियत का आलम यह है कि बड़ी बड़ी फिल्टर मशीनें भी वो काम नहीं कर सकती हैं जो ये गुर्दे अंजाम देते हैं। गुर्दों की खराबी की सूरत में इंसान मायूसी, इज़्तिराब और उकताहट की गहराइयों में उतर जाता है। गुर्दों की दुरुस्त कारकर्दगी के दौरान इंसान इस नेमत की अहमियत पर गौर नहीं करता है और शुक्र बजा नहीं लाता है। गुर्दों के फालियत से इंसानी जिस्म की तंदुरुस्ती है, और गुर्दों का जिस्म को तमाम फाजल और जहरीले मादों से पाक करने का अमल इंसान को अल्लाह की नेमतों की याद दहानी कराता है और यूं मुतवज्जे करता है। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसी तरह अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत हड्डियों और जोड़ों की सूरत में भी है, जिनकी दुरुस्त कारकर्दगी की वजह से इंसान अपने मामूलात हयात आसान तरीके से अदा कर सकता है। अगर हड्डियों और जोड़ों की कारकर्दगी मुतासर हो जाए तो रातों की नींद का सुकून और दिन का चैन ये खत्म हो जाता है। इंसान हसरतों यास की तस्वीर बनकर अयामे तंदुरुस्तगी की यादों में खो जाता है, और ये नेमत से महरूमी भी इंसान को मुतवज्जे करती है। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت بیان بھی انسان کو عطا کی ہے۔ قرآن نعمت بیان کا ذکر یوں کرتا ہے، علمہ البیان، انسان کو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے الفاظ اور ابلاغ کی ضرورت تھی۔ باری تعالیٰ نے اس انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ تخیل و تصور کی عظیم نعمت سے اس انسان کو نوازا ہے۔ یہ تخیل و تصور انسان کے ذہن میں روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آتا ہے۔ اعلیٰ تخیلات، عمدہ تصورات، عرفہ خیالات اور بلند و بالا ظنون نے انسانی علوم کے ارتقاء میں کلیدی اور بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور انہی تصورات و تخیلات کے باعث بہترین انسانی معاشرت اور اعلیٰ سماج کی تشکیل ممکن ہوئی ہے۔ اعلیٰ خیال ہی قوم کا عرفہ حال ہے، پست خیالات قوم کو پست کرتے ہیں، عظیم خیالات قوم کو عظیم بناتے ہیں۔ فکر و خیال، تصور و ظنون کی نوعیت اپنے زمانے اور حالات کے مطابق جدت کے قالب میں ڈلتی رہتی ہے، اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی انجماد نہیں ہے، ہر لمحہ یہ ترقی پذیر ہے۔ اس لیے انسانی زندگی بھی ترقی پذیر ہے۔ انسانی عقل پر اترنے والی یہ نعمت خیال بھی انسان کو پکار کر کہتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، اللہ کی نعمتیں تو ہماری زندگی میں لاتعداد ہیں۔ جس طرف ہم دیکھتے ہیں اس طرف اس کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اس کی نعمتوں کا آئینہ دار ہے، ہر گھڑی ہم اس کی نعمتوں میں بستے ہیں۔ یہ زندگی ساری کی ساری اس کی نعمتوں کا نام ہے، اس لیے وہ رب علل اعلان کہتا ہے، اے انسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ اس رب کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہم کو اپنی مخلوقات میں سے اشرف المخلوق بنایا ہے، خوبصورت انسان بنایا ہے، اور اپنی اس بزم ہستی کا ہمیں حسین مہمان بنایا ہے۔ اور مہمان کو تو ہر لمحہ میزبان کا شکر گزار ہونا چاہیے، مگر ہم اپنے میزبان کے نافرمان بھی ہیں اور نا شکر گزار بھی ہیں۔ ہم صبر بھی نہیں کرتے بلکہ بہت جلد بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ رب ہمیں اپنی نعمتوں کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، اور قرآن ہمیں اس حوالے سے بیان کرتا ہے کہ اس کائنات کی ساری نعمتیں ہے انسان، یا ایھا الانسان، تمہارے لیے ہے۔ یہ زمین فرمایا لکم، تمہارے لیے ہے۔ یہ آسمان لکم، تمہارے لیے ہے۔ اس زمین کی جتنی بھی کھیتیاں ہیں لکم، تمہارے لیے ہیں۔ اس کے سبز و شاداب کھیت لکم، تمہارے لیے ہے۔ اس میں سورج کی روشنی فرمایا لکم، تمہارے لیے ہے۔ اس میں چاند اور ستاروں کی ضیاء لکم، تمہارے لیے ہے۔ نعمتوں کے باب میں رب کا خطاب اپنے نبیوں اور اپنے بندوں سے کبھی لکم اور کبھی لاکا کی صورت میں ہوتا ہے۔ وہ رب فرماتا ہے میں نے تمہاری زندگیوں میں سانس چلایا ہے، لاکا اور لکم تمہارے لیے۔ اس زمین پر بارش کا برسنا لکم، تمہارے لیے ہے۔ ہمیں ماں کے پیٹ میں وہی رب تخلیق کرتا ہے اور ہماری صورتوں کو بہت زیادہ حسین اور دلکش بناتا ہے۔ ہماری ہر نعمت اسی کے وجود سے اور اسی کے دم قدم سے وابستہ ہے۔ ہماری زندگی اس کی رحمتوں کے دریاؤں میں ہمیشہ گزرتی ہے۔ آخر دنیا کی کون سی نعمت ہے جس سے باری تعالیٰ نے اس انسان کو محروم کیا ہے؟ اس نے اپنی ساری نعمتیں اس انسان کو عطا کر دی ہیں۔ ہم اس کی نعمتوں کی منصفانہ تقسیم میں بخیل ہیں۔ اس رب نے ہمیں شعور ذات دیا ہے، ہمارے اندر انسانیت کو فروغ دیا ہے، اور ہماری تہذیب کو رفت دی ہے، ہماری ثقافت کو پروان چڑھایا ہے، زمین و آسمان کی تسخیر کا ہمیں مالک بنایا ہے، علم کو ہماری قوت بنایا ہے، اور لمحہ موجود میں ہمیں ساری کائنات کا وارث اور مالک بنایا ہے۔ زمام لمحہ موجود بس میں رہتی ہے، یہ کائنات میری دسترس میں رہتی ہے۔ ہر دانہ نباتات قدرت کی نعمت کا انمول خزانہ ہے، ہر قطرہ حیات نعمت ہے، ہر دن انسان کے لیے روشنی اور ترقی ہے، ہر شب اس کی بے پایاں انسان پر رحمت ہے۔ دنیا کی ہر چیز نعمت ہے۔ علم انسان کے لیے
नेमत है, दौलत नेमत है, दरिया नेमत है, पानी नेमत है, मट्टी नेमत है, बारिश नेमत है, खेत नेमत है, शजर नेमत है, फल और फूल नेमत है, बहार नेमत है, हत्ता के खजा भी नेमत है। हमारी जिंदगियों में हर नेमत अल्लाह की अजीम नेमत है और इस पर उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। ये सारी की सारी मादी नेमतें हैं। बारी ताला ने इंसानों को अपनी मादी नेमतों की फरावानी के साथ साथ इनको अपनी रूहानी नेमतों से भी नवाजा है। रूहानी नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत जो हमारी सारी मादी नेमतों का भी बायस है, वो हमारी सारी मादी नेमतें भी उसी नेमत उज़्मा के बायस हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। आपके सदक़े और तोफ़ैल ही से हमारे वजूद में ईमान की बहार है। और हकीकत ये है कि ईमान बिल्लाह और ईमान बिर रसूल से बड़ी नेमत अल्लाह की नेमतों में से कोई भी नेमत नहीं है। आलमे महसूसात और मुशाहदात में बारी ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को सबसे बड़ी नेमत ठहराया है और आपकी ज़ात अक़दस की सूरत में आपके वजूद अक़दस को नेमत उज़्मा बनाया है। और इसका जिक्र कुरान हकीम में एक आम असलूब से नहीं बल्कि असलूब ख़ास के साथ और आली शान कलेमात के साथ यूं किया है। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। फरमाया अल्लाह ने अपनी नेमतों में से सबसे बड़ी सबसे अजीम नेमत अपना रसूल भेजकर तुम पर की है। फरमाया बिलाशुबा अल्लाह ने भटकती हुई इंसानियत को उसकी मंजिल का पता दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को अल्लाह के हजूर झुकाया है और उनको उसकी ज़ात की मार्फत और उसकी शान तौहीद से आशना किया है और सब इंसानों की जबीनों को अल्लाह के हजूर झुकाया है और सबको अल्लाह से आपने वासिल किया है। आपने बेटियों को जिंदा दरगोर करने वालों को हर उनकी बेटी को हयात अता की है और आपने वो माशरा जो बेटियों को जिंदा दरगोर करता था उनको बेटियों की हयात का और उनकी इज्जत का रखवाला बनाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम खाने वालों को हलाले रिज़्क़ की जुस्तजू और तलब और उसके असूल और उसकी लज्जत से आशना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब की मस्ती और उसके नशे में धुत रहने वालों को शराब छोड़ने वाला बनाया है और उसको अपनी जिंदगियों में हराम ठहराया है और उनको ऐसा होशो खिर्द अता किया है कि वो दुनिया की उलझनों को दूर करने वाले बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज और माशरे से बेहयाई और बद किरदारी का खात्मा किया है और इंसानी माशरे को शर्म व हया के आला तसव्वुरात दिए हैं। बिलाशुबा अल्लाह की हर नेमत शुक्रगुजारी के लिए एक नमूने का तकाजा करती है। बारी ताला ने वो नमूना कामिल वो उसवाए अकमल दुनिया के तमाम इंसानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की सूरत में अता कर दिया है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जुमला नेमतों के बाब में बतौर शुक्राना यही कहना मुनासिब और मौजू है कि मौला मैं जिधर देखता हूँ उधर तू है। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हर नेमत में वो अल्लाह हमें दिखाई देता है। बुलबुल के चहकने में वो है, ऊंचों के खिलने में वो है, रंगे गुलो चमन में वो है, खुशबुए दहर में वो है, फजाए सहर में वो है, सर में वो है, सबा में वो है, दरिया के पानियों में वो है और उन पानियों की रवानियों में वो है, सेराओं में भी वो है, सूरज की चमक और दमक में भी वो है, अंजम की कहकशाओं में भी वो है, मोतियों के जलकने में भी वो है, हीरे के दमकने में भी वो है, हर शमे अंजमन में भी वही है, परवाने की परवाज में भी वही है और इस आल में रंगबू में हर तरफ वही है और हर कल्बे पारसा में वही है, हर सीना सफा में वही है, हर अज़ां की सदाओं में भी आवाजों में भी वही है, कुरान की आयात में भी वही है। इसलिए मेरे समेत हर कोई यही कहता है जिधर देखता हूं उधर तू है। इसलिए हर चीज पुकार कर कहती है
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہر انسان اس آس و شعور میں ڈوب کر یہی کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ میں اس کائنات میں جس طرف دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، تیرے نظاروں سے یہ کون و مکاں بھرے پڑے ہیں، اس لیے اس رب کا چرچا جا بجا ہے، اس کا ذکر اعلیٰ کو بکو ہے، اور اس کا ثنا دہر کا ذرہ ذرہ ہے۔ سبھی انسانوں کی زبان پر اس کا کلام رواں دواں ہے، اس لیے کہ ہر نعمت زبان، ہر نعمت ہماری زبان پر پکار پکار کر ہمیں اس کا یاد دلاتی ہے۔ اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ترانہ ہماری زبانوں سے جاری کرتی ہے، اس لیے ہر نگاہ یہی کہتی ہے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اور میری حالت یہ ہے کہ ہر وقت میں تیرے روبرو ہوں، میری نگاہیں ہر وقت تیری تلاش میں ہیں، تیری جستجو میں ہیں۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، نگاہیں میری تجھ ہی کو ڈھونڈتی ہیں، اس لیے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہی سب کا مالک ہے، اور وہی ہر سو ہے، اور وہی چار سو ہے، اور ہر طرف اسی کے نظارے ہیں۔ اور یہی حقیقت مسلمہ ہے کہ ہر نعمت میں جس نعمت کو بھی دیکھیں وہی رب نظر آتا ہے، اور جس طرف بھی کائنات میں نظر اٹھائیں یہی کہتے ہوئے ہر کوئی نظر آتا ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔